أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أمبا مبالما تشينا مسو دمسر مغوكروبا من بيجي رسول من بيجي رجا أمبا وفو كاو بلا جلندو كرامانتو يلا إن شاء الله أنا بالما كردو أكا كالاندي مامير جاكتي نيالا سكيرو بي ليفي فيل غابون يدو بابلكو جاكين فو إن شاء الله بي أمنا كنا فوني دو داوما فيمي مارتولو كا كباريا كونو كونيا مارتولو كا جوجمان donc amena o kibaria de dauma donc kibaria mi donc peut-être mo chama ko sa bela jele mi to kan wele privé la nin ko be bela jele répondre mo keme se par jour donc ibe kuma fi be sengan donc o da to mo chama be no ntisega ntena sega bela jele répondre men ba ñini alla me baga on fle baga o bela jelen ka vidéo partager mbe deli ka fo ni yere ke mi ni toyi ame o me mawnado iye ma shugo mi ni kibe ma de dege ni ma senge wallahi be ñina denge baga ni ma senge be ñina comme di ko be ni kuma nu fola kale ya falando be ma o karamo do yere fana karamo mo were tere Ousmane Madan ale fana bi kanto ko ale ni mo ya ale ni ko ni maminya e fenfa atigi wal ma kale te ya fo tigima toujours dangani de do ay rega kalande wa ba fo ka te ya fuma mais di ko ba fo de ko ni mo mbale neni ko nambo tigi do kanga do ka tigi wallahi nyode fo mo min be salji tani jie ani mo be salji tani shugne utsega ke kelenye mo min be sali ka nyesi koroma ani ma min be sali ka nyesi fewera ma min ni koronte kelenye utsega ke kelenye mais ni yire ke ina fo ebe salji tani ji normalie kasro itoye abe laban kado ni yire fana ke ko ebe sali ki nyesi koroma kasro iti nyesi koroma ameme maunado mau bado nchugo jimena mau bado ikuma chugola maunado chugo jimena maunado ikake wale ula sugune ke ji sugune ke salji monunu ayo wele kana karamo mimbe salji tanaga sugune aga kalande ayo wele kana no de fo ngo awni jaki ambe nyogona de ambe nyogona ne amake maloya etukuni akara maloya etukuni de wallahi akara maloya quelle honte na gelera karamo bena bo sisa ba fo wallahi nta kalama minu nyake nta kalama fo mogo yeto sugandi kala konta kalama karamo yere de on tsega kuma yere bloba ay boy se fa kumbe salji tanaka sugni tu vois c'est honte a modo mana kuma ay boy sa o yesirfu jume sirfu minu be salji tanuka sugni ji ay boy sa o yesirfu jume sarfu minu be salu kunye siro were ma minni alaga koronte klenye bon balmau mbora ka ala karamogo kala ya lame kwarne mami mbune ni kaga do okuye attendons on va essayer de faire juste un petit comparaison yani bena wala like ka dama be bora ka diko lame akwa har mo minum ba len ni ko ka do okuye wala ko ma minum ba len ni ko o mo nunu ko ankara fenfuye kanga munge kanka do okuye Allahu akbar abedo ja hadamaden ni tugulembe kirako jaibe kira de ka example ye ja kira kumbe duwa ke kafiru ye ko ala ku lakana ja na manye kibe tugu kirako ja ikanga kira ka ke wale de tagama anya diko ka kuma me anya do ka fo diko vraiment ala nya sronya jondo vraiment diko ma fo kale haidare diko ma fo kale kira modenye nga har ni diko kale kira modenye ni diko kale haidare antega fenfo ka sababu ke aka jogo na ka ke wale bon mbalmo nen aw amena G600 amena chedo burange do nyumana jekte ka mogo bo amena jekte ka mogo lame chogoroba mi tumadola ni mi mana jiga hakila do mi nabo fo ana dombalia kalama mogo mi mana jiga hakila do mi nayo fo shini abebo abo contraire fo abe nyina sisa ayjo anga laje ka fa ayjo anga laje alere fana bena min fo aka mogo ye neni aw
ambena je insha Allah bismillah ambena lame nanya lame wala ambena comparaison doke la ñon fa ne ni ñon go fe tolu ambena comparaison doke ay yalla ay yafa akbar ay ya fa ñoma ala rabbi ya fama Allahu akbar wuli bali kana ko gele tay sukuna ko atibla Allahu akbar am yafa akbar ay ya fa ñoma ala rabbi ya fama Allahu akbar wuli bali kana ko gele tay sukuna ko atibla Allahu akbar ni ne fani ni ne bani ni ne ngenena la ato alama ala rabbi ya fama Allahu akbar wuli bali kana ko gele tay sukuna ko atibla Allahu akbar ni ne fani ni ne bani ni ne ngenena la ato alama ni islam nyodo ya fama Allahu akbar ni islam nyodo ya fama aba fe ka cebaw dege aba fe ka kira ka sahabaw dege aba fe ka alanya siranya jobaw dege ambena don na ya soro ni kuma kan mi abeka ni min bo ada kono na ya soro ni kuma kan ya fam parce que hadma de jogo min bila ke wale min bila toujours ibito kelene ka ite changer de mais bibe ni fo shini be ni fo bibe ni fo shini be ni fo ok ay jonga la me yoro la be min fo atama to e janfa mais ala sona ne kuma na ufe fondlala aka do ugedo kuma ay continue bo ufe chewo muso sella yoro tenduru ko kelendi alama minu muti fara ana ala ku nye kwatu ko kaya ala kanu yesu amen ala kana fuyi bo ula be mutu susu amen ayata to atibile billahi atibi ni mo to yone ka do ni ala mogo to nyenen ka duwawu bo bela jele mbora kan ni mesisa Allahu akbar tout à l'heure ale da yere ke ala jomba do yo ko ka ya fama surtout ni islam nyodo ay jonga yoro were lame ne mo defo angata ya lame dalati kalandengo ni karamogo dogara ni masa do bisa kalanden nyena mabbe dalati kalandengo ni karamogo dogara ni masa do bisa. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. bela jele ni me ok ay yam o bema dine kofe mao maye akara mo ni aka na tasara ya se fama fu ya akara mo mais dine c'est ta ni mami kuma na ni dine toy o bema dine kofe mao maye akara mo ni aka na tasara ya se fama fu ya akara mo bon nindero ne bora ka fawye ngo abe mo minu nyena ko ni ala karamo ye asiga ka boyla ni tala karamo ye ayala me yoro me abayere ke ala karamo ye ayala me am yafa akbar ay ya fa nyoma ala rabbi ya fama Allahu akbar wuli bali kana ko gele tay sukuna ko atibla Allahu akbar ni ne fani ni ne bani ni ne ngenena la ato alama ni islam nyodo ya fama Allahu akbar ni islam nyodo ya fama bonni aba fe ka do de dege aba fe ka kira dege aba fe ka alanya saranya jobaw dege mo be sira alanya aba fe ko lu dege c'est à dire ina fo diko bora ka min fo ni ay jonga kala tuguni aw kala me comme mbe dele ka fo c'est à dire alanya saranya bagaw ni ke ebulu dege baga ni manyina ibe senge haidara segena haidara ya ise ka bulu dege ulu dege tola segena sisa ayala me ay diko la me bedel ka ko ambetega tamte saballa Allahu akbar moy kuma bay tamte saballa da mani nin dumfe mani nin modumfe mani nin kalandumfe halibbi mbe min fuye korole ni nenu kelen de bafo mbafo kene ka nyembe kamme ko ka sabali dante saballa
نمني كما فورا دانفون لسون حرمي عليه الصلاة والسلام هو شايرا أسرى يرى الله على يكون من فاي وكان ما بوسن ما يقال لك إلا ما قد قيل للرسل من قبلك نوفر على كريه عليه الصلاة والسلام أضمعهم في مهرنين ومجامم فرامة فكتام غول كما نبما أي قرآن جاء أكو فانتنا فيما قوي كوي دي ميمي فوي مناني ونما فوكرا ومكاكو إني ويأنغ كراي كوي عليه الصلاة والسلام أم بافو كو فانتي فانينا منا أي أتوني دوكا فوسا كوشا أتوني دوكا فو الله أكبر min be salji tani ala ka jiye o ka kuma kan filɛ ni min be salji tani sugunɛ jiye aw bɔra ko lamɛn min be sali ka ɲɛsi kɔrɔ ma aw bɔra ka lamɛn min fana be sali ka ɲɛsi yɔrɔ wɛrɛ ma min ni kɔrɔn tɛ kelen ye aw bɔra ka lamɛn maliyɛnw u kana n'a fɔ ko jakite be galon siri karamɔgɔ la a tɛ jɔ n k'o yɔrɔnin fana k'a ma n k'o di aw ma kado la aw yɔrɔ k'o yɔrɔ lamɛn yɔrɔ min saliji bɛ taa ni sugunɛ ye ne ni aw silamɛ ne b'a dɔn kojugu ne m'a fɔ n ye silamɛ dɛ n m'a fɔ n b'a la yɛrɛ nka ne y'a dɔn kojugu ne m'a fɔ n ye silamɛ dɛ n m'a fɔ n b'a la yɛrɛ nka ne y'a dɔn kojugu ne m'a fɔ n ye silamɛ dɛ n m'a fɔ n b'a la yɛrɛ nka ne y'a dɔn kojugu ara waati saba duma i k'i ka layidu di i mago b'i muso la i ka so don min na ɛri min na n'a y'o jɛ min ka kɔlɔsi don dulɔ la bilahi i ka n'i ka wari nɔfɛ c'est-à-dire n'i yɛrɛ tɛ ye don min fɔ n'a y'o jɛ a ko ne ma ko ale ka wari bɛɛ taara mɔriw bolo o mana ko a bɛna bin ne kan wa i ka wari bɛɛ taara mɔriw bolo a ma taa ne bolo o tuma na aw dun ko k'a jira mɔriya ye tiɲɛ ne b'a jira mɔriya ye tiɲɛ a ka waati saba in n'i ye ne ka jinɛ kafiriw wele wusulasɔngɔ bɔ a la a tɔ ci ne ka tilafana sɔngɔ a t'a sɔrɔ mɔgɔ min bɛ saliji ta n'a sugunɛ ji ye ka ɲɛsin yɔrɔ wɛrɛ ma min ni kɔrɔn tɛ kelen ye maa min bɛ wusula don a tɛ wusula don ala kama a tɛ wusula don k'a ka so kasa diya mɛ a bɛ wusula don a ka jinɛ kafiriw kama n'o tigi y'a yɛrɛ wusu n'o nana i sigi jamana a t'a dɔn a bɛ min fɔ bilen c'est normal c'est normal j'ai dit c'est normal c'est normal a y'a lamɛn maa si tɛ nkalon sira la n balimamuso n balimakɛ an bɛ k'i dɛmɛ de koyi an bɛ k'i dɛmɛ de ni ala m'i sɔn hakili i yɛrɛ ka se ka bɔ ko ninnu kalama i yɛrɛ ma i y'a faamu ala tɛ jigin sanfɛ ka na jigin ala tɛ bɔ sanfɛ ka jigin kana kuma mɔgɔ fɛ dɛ non ala bɛ hadamaden wɛrɛw de utiliser k'i la faamuya ko dɔw la i tɛ min kalama n balimakɛ n balimamuso a lamɛn dɛ yɔrɔ min i bɛna a lamɛn c'est grave an ka taa n'i ye ne ka jinɛ kafiriw wele wusulasɔngɔ bɔ a la a tɔ n tɛ dɔwɛrɛ dɔn a ka silamɛya in ne b'a dɔn kojugu ne m'a fɔ n ye silamɛ dɛ n m'a fɔ n b'a la yɛrɛ nka ne y'a dɔn kojugu ne m'a fɔ n ye silamɛ dɛ n m'a fɔ n b'a la yɛrɛ nka ne y'a dɔn kojugu bon a ko ale m'a fɔ k'ale ye silamɛ ye k'ale ko k'a b'a dɔn kojugu kuma yɛrɛ kan ka maa sɔn hakili a filanan a ko n'ale y'a ka jinɛ kafiriw ka wusulansɔngɔ bɔ a la o yɔrɔ la déjà e kan ka keguya o tiɲɛ b'a bolo o yɔrɔ la a kɛlen k'a fɔ k'ale m'a fɔ maa si ye k'ale ye silamɛ ye e min bɛ wari bɔ k'e bɛ diinɛ dɛmɛ i bɛ wari bɔ de ka taa di diinɛ mɔgɔw de ma ka diinɛ dɛmɛ wa ou bien e bɛ wari bɔ de ka taa di maa dɔ ma maa min m'a fɔ k'ale ye silamɛ ye wa maa min ko k'ale ka jinɛ kafiriw ka wusulansɔngɔ a ma ban dɛ e k'a lamɛn fɔlɔ bani n bɛ sɔrɔ ka na mari fɔlɔ ka information d'a ma an ka taa fɔlɔ ne m'a fɔ n ye silamɛ dɛ n m'a fɔ n b'a la yɛrɛ nka ne y'a dɔn kojugu fɔ a ka so sɔrɔ hali ni bɛ si tɛrɛ bilen hali na ala la i ni muso ye min fɔ sɔrɔ a ye min kɛ sɔrɔ i ye min fɔ n'i nana n b'a sigi ye k'a dugu bolo fɔlɔ i k'o dɔn n'a kɛra a ma kɛ i fa y'i wolo yɔrɔ min i fa sara yɔrɔ min i ba sara yɔrɔ min a ka dugu bilahi ne y'o miliyɔn kɛ o seerew bɛ kɛnɛ kan ira ça veut dire que a ye saliji ta n'a ka sugunɛ ji ye a y'o miliyɛn hakɛw kɛ ko seerew b'ale la ça veut dire que a ye ɲɛsin yɔrɔ wɛrɛ ma ka sali a y'o miliyɛn hakɛw kɛ ko seerew b'ale la a tilala ka yira tuguni k'ale ma tuubi fɔlɔ
muna nyofo angama tubi folo sabu ni ma tubi na sura kun tubira kun te défi lancer mogoma me kayra ka fo kama tubi akoni mami ni ma dala ko hali biki kana kale mana min demande ni ya dalema kabe sankelen de ni muso jonyo ça veut dire qu'il est prêt ka hali aprenando ka saljita tukuni wati ma be wajuli keneka aprenando ka saljita na ka sugune ji ka nyesiro ro min ni koronte kelenya ayala me o de ato martolo ka kominu be kateme atene balawla nga awka don ka fo chaque événement o ye anga kuma kando de ka confirmation e an kele ka fo taro yere bla briefing do rekoro u manka ke romi u tara kata fin de chien o anna na mbeno de bushilo tara kata donia de chien ka donia ke na fo lu taro ka so donia tutai kata ka kube kira modia chien ka so kira modia tutai ka fo kulu bita jogo nyuma chien ku yere ke jogo nyuma tigi ka so jogo nyuma kse kelente nuna ka so ka fo kube alanya siranya bagaya kubu chien ku yere ka alanya siranya bagaya ka so alanya siranya bagawte oh au kana pressé ambeta ayala me namba do abikeni femino ya ala togote neta bikeni mi ne minwa sankele ini ka muso mana jinyoga hake minga ani ko dogole ku lu fo ku don ko abekeni femino ko fenyana mante ko aleta ale be mindo ale million hake uge ayere ko ka e million hake minunke kelentere flatere kemetere keme flatere ba kelentere ko million ça veut dire que kala so fo million de fois ayere be ko de fois am bisa ga dawla ko ya ala nyasra ba kaywa kuma te ko obisika ke sababu ka ke mo do ka gidiyewa na keri ka gidiya keri ka shitana gidi de make ikala nyasra nya gidiye anga taka ala men ça c'est vrai ne bi min do na o mayala wallahi o mayala kimona o tsega kere ni matriki ti nyegana na ina tiliki nyeshi fawre fe min de ala ka korore wa ko folo ifo do na ne min do ko da ne bi min do ne mo bi da yere do ne bi min do na o mayala wallahi o mayala kimona o tsega kere ni matriki ti nyegana na ina tiliki nyeshi fawre fe min de ala ka korore wa billahi nimbe ko fe bi ni sigi ka micro ta ka fo ala ko tanno kira ko tanno ibtila ka ni sigi tuguni ka mawero ke kafiru ye ka soro kafiriya bara no mo minun ta kala de abulu ke kafiru ye aba yere ke mu'mini balma ke balma muso e ni famia chogodi et puis ay jo ngana ya no fala ante ka bo video na fanga sia ay Allah men alors wa de nga ka fe mi to ko bolu de ma choma tano alors wa de nga ka fe mi to ko bolu de ma choma tano amara mo la mesra seli yegalo di may fango de bo amono solo wala kaslam ya boyi wallahi billahi salinte galon fimbay ede galon tigala bay salinte galon fimbay ede galon tigala bay o da tambe kontine ki ka galon ira ala ka sali ala e mindi ala ko majina ni hadama denda foy kama fokane ala batu tellement que sali kadi ala e tellement que sali ye fenyuma bay ala ya rasul sallallahu alaihi wasallam katana fo sankolo wolon la kata sali dama fo yoro la kuma kan be kira soro duguma mais tellement que sali ka bo ala yoro anana ka kira ta katana fo sanfe mo min be salji tana ka sugune ji ma min ba nyeshi yoro werema min ni koronte kelenye ma min be bolu batu o tigi kana fo silamaw ma ko sali nye galon fimbaye silamaw ka kula no fe e kan gire nyinga est-ce que comme chokoroba yere ga kumado ifa be sira minka iba be sira minka ni ye sira were tagama ko ifa tigirila on e fa aba nyeshi koronde ma e fa sali ba bolo fembaye e ka tugu mogo doko o tigi ka fo ko sali nye galon fimbaye ala ma tige eni ka karamo bela ala tigere ndo ala nya fo pian jake en fodiro o tega papa ka ke ala ma min latige papa ka putere wa nunu betla kanu sigi ku yere ke ala karamo ye nunu be no sigi ku yere ke kira modew ye nunu be no sigi ku yere bu yere ke kulube jogo nyuma fo mo ye jogo langole abati be mo mi ika sugune ji ka salji tanaye sugune ji
ha ena la che dem se ka kuma onyina ni don kuma namba fa e boy sa o fat se foi la ni ka saliji tanaka sugune jiye au fat se foi la ni poli batute ale ba fo ko mo min wabiya no kulu e waru ko 600 wabiya no kulu e warde mina ko chamambe no ku fa kunye kafiru de u fa tubira ko se na harama me ko wabiya origine ko ya ale de ko ale wolola ka fa sura fa be to fa ba fo to ma kulu fa ye kafiru de fa bo fo on maintenant on na kadi on ya on de bi se ka fo ko ideu ma bi ko au fa ti foi la ka salita na ka sugune au fati se foi la ka wusulan wusu ka di jina kafiruma au fati se pa pagala ni ka nyishi yoro were makasali bo ni nyes mo mbe salji tanaka sugune ji mo mbe nyishi yoro were ma min ni koronte kelenye mo mbe bolu batu ni setana ma ere ira la kale ale setana ba ere ira jona bo ni setana ya ere ira la kale ale fane bi ni siga ba fukai ale o setana kelen na ya do ko ma min che sirolo do o tigi ka kola o setana kelen bi ire ira ale fanana atigi ere fana bi ni sigi ne ere fana ale c'est normal parce que aw be ka nyi siro makasali aw be ka sali tani mi ulu ye feminu ala ya o haramuya islama nyuma be ka donc malion ala ye dongo do da nunu be confirmer nunu manga kuma kan confirmer anga kuma kan do confirmer le muye diko ko ka yafa no bela jele mbodo karamo ero ko ka yafa mais ne o de fongo nunu ni yere ke miye ni toye abe don ka fo itoye nunu nyu yere ke ala nya serenya bagaw ye ku yere ke fengo ye ne o de fo ni imalo tuma sera ngache ni malo tuma sera ala be mogo do de dima minum be ki ikanu bagaye me minum bi takidi malo ma ni malo tuma sera ala be den do de dima den minum bi ta dongo do ka kewalo do ke kewalo minum bu takidi malo ma ni malo tuma sera ala be hakilla do de dima hakilla minu blay koro hakilla minu niki ba ke nabe ki mamaloy o do ye jume ala ye hakilla do di karamogo ma ko ni mogo mogo fon fale kaga kalande ma donc ku ko tigi wele fangana ni ala be jon labla abe kalande do dima kalande min fana donc ni o komana sugu fo ateti sigi ka mirika a hakili jagabode ayi ale fana be wuli ka vo na awnye nin ke c'est vrai karamogo nin kuma info adala mais kunu karamogo de kunya fo kanga yafa mais nanye nin ke sisan o bena karamogo ka kunu kuma ni bi kuma ta ku gre nyogona abena ke karamogo ma kuma suliye mais ni ala bena jon labla abe kalanden suguya do de takadima kalanden minte ni hakilla nunu miri ale be singa wuli aba exécuter utara kata maritolo porter plainte utara maritolo mina kadatu harni ma minu ko kube wuli kata maritolo fo gendarmerie la ubita mina kadatu uya mina kadatu no ye nega anga sympathisant ka coordinateur Moussa Traoré no ye nega petit frère après o labana kabla o maritolo kelen domo wa ubita mina domi siremu de kumbe maritolo la siremu de kumbala ko manke prévision de kumbala we prévision we prévision balade kamina kata datu gendarmerie la o gendarmerie mo nunu ni tarakipta maritolo vali vi mina ki datu pourquoi on dirait c'est un criminel on dirait c'est un vendeur de drogue ka fo kan mo wero be associé ko fere ni be enquête ka tiki ka ibana dro ki ba fo bi mina ki datu mais c'est normal sabu malina ni wari bibolo ni fembe la jeren bibolo ni koni muso jigi bagato ni tara foli ka dugono na ya ka naji na ka sogo dima ni ya du jako ya do ni ma fo den na fala iba fo den na bala ni koni ye grima ni grima dirima ni afora kiki ka barake jako ya do fana bi ka barake mais ambe ala deli anga famo halibi ala kuson hakli ala ka hakli nyamanduma ala ka ke o ka don ka fo ko ambela jele kube ambela jele de kama ambaro policier ni gendarme la mo nyuma umbe mo langolo umbe malion utara kata maritolo minate domi utara kata ni maritolo jugement yoro la maritolo uye kamalen fula min tara kata représenter ka ke na fo wa ulu de fenge ay jo mena ulu ka mena ise ka ulu ka fenge wira wala be hagato
ni kamalen an ɲɛ bɛ ni min na nin ye n t'a dɔn n'a sɔrɔ aw ɲɛ b'a la wala ni aw ɲɛ b'a la dɛ wala nin de ye marteau porter plainte u mɔgɔ fila de don u mɔgɔ fila olu de ye marteau porter plainte n bɛna o tɔgɔ fɔ aw ɲɛna a kɛra maloya ko da ye u mɔgɔ fila ye marteau porter plainte u taara ka taa dossier bila procureur Touré ma procureur Touré ko mɔgɔ wɛrɛw ka équipe na nin dossier ninnu ale t'a fɛ ka da la sɛbɛ ko tɛ quoi voilà ninnu tɛ sɛbɛ ko ye bon déjà procureur yɛrɛ tigɛn bɛ déjà Ousmane Madane n'a ka nɔfɛmɔgɔw la parce que procureur yɛrɛ bolo ninnu tɛ ko ɲɛnama ye quoi mais n'i y'olu ɲininka nin ye kunkɔrɔta de olu ma mais k'a sɔrɔ nin ye maloyaba de anw ma bon n'a sera niveau dɔ ma sisan karamɔgɔ bɛ n'a fɔ ko k'ale kun t'a kalama k'a sɔrɔ co a b'a kalama Maliens, qu'est-ce qui se passe? U taalen u ye jugement renvoyé ko le 15 janvier 15 janvier yɔrɔ ni mɔgɔ kɔni bɛ taa kaso la ni ko sɛbɛlama don Mali ka faamaw yɛrɛ de kun kan ka mobili dɔw ta spécialement ka taa ni marteau ye nɔ u ye marteau dɔ ta k'a don taxi de kɔnɔ ka taa n'a ye kaso la hari u ma sɔn hari juge u ma sɔn u ka mobili dɔw ka déplacer a kama ten mais yan'o bɛ kɛ u ye marteau wele k'a sigi ka Haidara mɔgɔ ninnu wele k'u sigi Musa Traoré ani Mohamed Al-Bashir wala olu mɔgɔ fila de don Musa Traoré Mohamed Al-Bashir olu mɔgɔ fila de marteau porter plainte u y'u lajɛ procureur y'u ko aw ka karamɔgɔ yɛrɛ ka wajulu ninnu aw ka karamɔgɔ yɛrɛ ka wajulu bɛɛ a bɛ lagosili kɛ mais aw nana ni ko a bɛ nɛni minnu kɛ aw ma nɛni foyi ye nin kuma ninnu na a k'a lajɛ aw bɛ Malien ye Mali mako bɛ min na fɛn wɛrɛw la minnu ni ninnu tɛ kelen ye a k'a lajɛ dɔrɔn a ka yafa ɲɔgɔn ma a k'a tɛgɛri ɲɔgɔn ma a ka taa ka bɔ yan o ko k'olu bɛ taa ɲɔgɔn ye u mɔgɔ fila taara u taara weleli de kɛ wa u taara ɲɔgɔn ye de kɛ wa mɔgɔ si t'a dɔn u nana ko ayi k'a tɛ se ka bila k'u ka taa n'a ye u ko kɛ bɔ ale a ye taa so u ye marteau bon a ye taa 15 janvier an bɛ jugement kɛ u ye marteau minɛ u taara n'a ye kaso bonba la an fana seko ye min ye an fana y'an ka avocat ta ka marteau labɔ marteau yelen kɛnɛma ninnu de wulila k'u jɔ sisan u tɔnsi bɛɛ lajɛlen wulila k'u jɔ dusukasi sur dusukasi dusukasi sur dusukasi u wulila maintenant u taara mun de kɛ sisan aw k'a dɔn k'a fɔ ninnu tɛ ala karamɔgɔ ye aw k'a dɔn k'a fɔ ninnu ye salijita sugunɛji karamɔgɔw de aw k'a dɔn k'a fɔ ninnu tɛ sali kun ɲɛsin kɔrɔ ma aw k'a dɔn k'a fɔ ni ninnu ko sali waati tɛ se a kana bala o la sabu aw bɛ sali ka ɲɛsin yɔrɔ min aw bɛ sali ka min bato ani olu bɛ min bato kelen tɛ u ye mun de kɛ sisan o kungo jugement bɛ kɛ kunu comme u b'a dɔn k'a fɔ juge yɛrɛ ko nɛni t'a la o kamananguwa b'o la u bɛ min kɛ sisan jugement min kun kan ka kɛ kunu u taara ka taa avocat ta avocat in nalen avocat in de ye ni juge ye échange kɛ ka kuma caman fɔ u ka avocat yɛrɛ fana y'a ye a tiɲɛ yɛrɛ la ne kɔni ka nin yɔrɔ dira ma mais wari in ka dun ten k'a sɔrɔ n fana ma n yɛrɛ firifiri dɔɔnin o ye fɛn ye min cɛ ka jugu n b'a ɲini aw fɛ a ka jugement nin a ka pousser k'a bila kalo kura la le 20 la le 20 février bon u ye marteau ka avocat ɲininka marteau ka avocat ko y a pas de problème juge ko y a pas de problème ka occasion d'u ma n'a y'a sɔrɔ u b'a fɛ ka taa galon wɛrɛw biriki k'o ŋanago k'o fara ɲɔgɔn kan comme ça karamɔgɔ n'a yɛrɛ denw olu bɛ sin k'u yɛrɛ kɛ i n'a fɔ olu tɛ ko ninnu kalama k'a sɔrɔ mɔgɔw ɲɛ yɛlɛlen dɔ ma marteau ma e fa tɔgɔ fɔ marteau ma e ba tɔgɔ fɔ
martolo ma e mɔkɛ tɔgɔ fɔ martolo ma e yɛrɛ tɔgɔ fɔ a mi muso tɔgɔ fɔ a mi den tɔgɔ fɔ fo martolo ale de kun bɛ giringiri Haidara nɔfɛ ko n'a kun bɛ giringiri Haidara nɔfɛ a bɛ Haidara tɔgɔ duman fɔ mun n'aw ma porter plainte bi ni ko b'a ni Haidara ni ɲɔgɔn cɛ billahi ni mɔgɔ jɛra hɔrɔnya na hari n'a ye i dɛmɛ de hari n'a y'i tɔgɔ i ma jamu tile kelen don dɔ n'o nana ka na bila i la n'i ye mɔgɔba ye komi i n'a fɔ jama b'aw bolo jama bɛ mɔgɔ min kɔ o de ye mɔgɔba ye n'i ye mɔgɔba ye hari ni maa dɔw ko k'a bɛ nin ta k'a ɲɛsin a ma a b'a fɔ ko nin ye ne den de ye a mana kɛ cogo o cogo hari n'a dusura n'a ye fɛn fɛn fɔ i bɛ taa sɔrɔ fɛn dɔ de y'a poussé a ye nin kuma in fɔ mais a y'a yɛrɛ wele ka na di yan n b'a ɲininka a y'a yɛrɛ wele ka na di yan aw kana wele fanga na nin de ye mɔgɔbaya ye nin bɛɛ y'an bɛɛ n woloden don n mɔkɛ don n mɔden don a y'a wele ka di aw kana wele fanga na nin ma se nin ma hari a taalen siɲɛ fɔlɔ in na yɛrɛ nin kun bɔra kalama a kun tɛ kɛ yɛrɛ mais cɛkɔrɔba min bɛ yan sigilen bɛ a tulo b'a la information bɛɛ bɛ ka d'a ma information bɛɛ bɛ ka di Iba ma information bɛɛ lajɛlen bɛ ka di Tijani ma bɛɛ lajɛlen sigilen don sabu n'olu yɛrɛ y'a kɛnɛ kan vraiment an ye mɔgɔba ye n'an yɛrɛ nin kɛnɛ kan a maloya ka bon mais an b'an yɛrɛ kɛ i n'a fɔ an sen t'a la an t'a kalama ne m'o de fɔ n ko ne bɛna aw dan yira aw la aw ka dan ye min ye de maliyɛnw bɛna aw dan don wa aw filɛ nin ye ka se aw dan de la nin ye cɛ n'a muso aw de fa kun b'a yɛrɛ fɔ k'a fɔ gendarme mobiliw kun bɛ to ka na boli ale da la ni mobili hari ni mobili min tun bɛ tɔla la denw b'a miiri la ko u nana ale minɛ tuguni aw fa de kun tɛ ka waso n'o ye a kun tɛ ka yɛrɛ kɛ cɛbaya ye n'o ye o kuma ninnu ye bi fosɔnne d'ale ma k'ale y'a min mais martolo tɛ nkalontigɛla ye ka to ka kow dɔw fɔ k'a ɲɛsin yɛrɛ ma k'i yɛrɛ kɛ mɔgɔba ye cɛkɔrɔba Usumani Madani Usumani Madani cɛkɔrɔba min bɛ saliji ta ni mun ye sugunɛji cɛkɔrɔba min b'a yɛrɛ ɲɛsin yɔrɔ wɛrɛ ma min ni kɔrɔ tɛ kelen ye cɛkɔrɔba min bɛ min ko k'ale ye kira mɔden min k'i to kira mɔdenya la ka taa saliji ta na sugunɛji ye siɲɛ ba yirikaw la fa yɛrɛ b'a fɔ ko seerew b'ale la cɛkɔrɔba in ne de don Tijani Iba Allahu akbar a ka cɛkɔrɔba a yɛrɛ de y'a fɔ dɛ k'ale ye saliji ta n'o ye bon an kɔni an bɛ ala deli ya rabi ala kana to abadan o ka jigin hari an hakili yɛrɛ la surtout k'o kɛ an tɛ ala deli o la yɛrɛ hari ni mɔgɔ min b'o kɛ an tɛ ala deli an n'a tigi ka bɛn sira kelen yɛrɛ la ka saliji ta ni sugunɛ ye k'i ɲɛsin yɔrɔ wɛrɛ ma min ni kɔrɔn tɛ kelen ye bon maintenant n'o mɔgɔ nasugu ni nin kɛwale nasugu ninnu kɛra est ce que o kan ka bali maliyɛnw na wa juge bon aw yɛrɛ k'a lajɛ dɛ bon nin filɛ nin ye kana Jaki ka kuma de confirmer ni ne ko ala ko tɛ kira ko tɛ chaque événement ça me donne la raison événement bɛ kɛ c'est-à-dire aw bolo aw bɛ ka kojugu de kɛ martolo la k'a sɔrɔ aw bɛ ka kojugu k'aw yɛrɛ la sabu mɔgɔw de ye kumaw dɔw fɔ aw kun kan k'a fɔ aw tɛ siran ala ɲɛ aw tɛ hinɛ k'a yira k'a fɔ aw ta tɛ ala ko ye k'a yira k'a fɔ ko kumakan t'aw la k'a fɔ ko ka yafa mɔgɔw ma o kumakan aw tɛ se ka t'o kan mɔgɔw y'o fɔ aw ye wa aw yɛrɛ filɛ nin ye k'o confirmer aw malola martolo ka taa kaso yɛrɛ la mais aw malola hari ni martolo dara kaso la aw malola sabu aw filɛ nin ye ka taa cɛkɔrɔba ta k'a di lebu ma nin video in bɛ partager tuguni a bɛ taa yɔrɔ caman martolo wallahi i ba ye den wolo Allahu akbar martolo i k'a dɔn k'a fɔ martolo ka kumakan in a ye ninnu tɔɔrɔ bi a ye ninnu tɔɔrɔ sini hari n'a y'a kɛ fa ni denw b'a kɛ i n'a fɔ an m'olu tɔɔrɔ k'olu ta ko ninnu kalama ninnu de bɛ ko bɛɛ kalama mais ne bɛ deli k'o de fɔ cɛkɔrɔba n ye nin fɔ mɛnna n k'i ye défaite ta awɔ sympathisant aw ni ce tiɲɛ nana nkalon taara Buwa Fɔrɔnta Bubakari Tarawele a ni ce ja wari ko ka wari caman bɛ n bolo o t'a ɲɛ ja wajulikɛla caman bɛ n bolo chaise caman bɛ n bolo kalanden caman bɛ n bolo miliyariw bɛ n bolo ja nin si t'a ɲɛ ni tiɲɛ wulila a b'i se i dan na Allahu akbar cɛkɔrɔba sera a dan na cɛkɔrɔba n'a denw sera a dan na kalandenw sera a dan na n'o bɔra yen nɔ wahabiyaw ni n yɛrɛ y'o ye n'a ma ɲɛ ko b'an wele ko wahabiyaw an yɛrɛ b'a fɔ ko wahabiyaw a y'a fɔ ko alhamdulillah olu de y'a yira aw la k'a fɔ ko don min ko Tarawele ba ni Jabi u y'u convoqué tribunal la ko wahabiyaw bɔra ka taa yɔrɔ fa dew Allah
Allahu akbar ko manka ke kasinga video nu tige ku kole ne o de fonko horonte wa malayatula kuno martolo welele mamin kumbe ça fait plus de 80-70 personnes ma bi wolon vla kambe kayenke dew kuno horonte malayatula men yoronina ne be angal mamu fo sabu jaken fo mena ka kuma do lancer alma mamu commencer ka famia ngu kanu ka video mane nunu lame o kana laji sangare lame o kanu repondi mais alhamdulillah o ya men ko nenu wulu to nyogona awnya bele o ben ni goshi limbela o ben ni tapaji mbela jelena jekte sera niveau do de mabbi ulu ere masigina ko jekte be so niveau la jekte ulu la se niveau do ma mire ko jekte be se ko ulu la so niveau la o be fen feke o be goshi la nimbe ne o defo ne be komi kabakuru au be komi chiffon na ya goshi ne na damandawla ni ne ya goshi adamandawla au be video keneka adamandawla ni ne video kaukan adamandawla donc kan kanu baga bela jelen fo kan fule baga bela jelen fo ka dina ka demi baga bela jelen fo ka tientigi bela jelen fo ka faso de nyuma bela jelen fo sabo hare nunun te malife hare mali nunun ta fe kono nunun de kumbe M5 contrôle la nunun de kumbe IBK tagali contrôle la epe ate jonga kuma gelen fawya chogoro bi kanto ku ko malikura ko munde be malikorola ay jonga ka tekniki do fawye munde be malikorola no kunye ne lame kunu bi amberomi antese na ni fodron président bisingi kanto sugal wi bomba ni fe ba akata Ousmane Madani Vari bon na betan ho abe ni mina wire fe abitan ndi chokoroba ma kaka duwa ukanye donc no yo tasisa no tarakata dama donc de la bisi aga keneba ka sisa na ka mo no abi reinventer na ambe président fo anaka premier ministre donc o boran fe ko be duwa ni conseil ni fe ne kuma ngoya outley ne kuma ngoye barage ni chien ne kuma ora la déjà bisoro kaire inventer kasura emi minato fo le vieux il est trop malin cette vieux là je te le jure mais avec Jamaï utilisé Jamaï hadni Jamaï mawarda mais Jamaï chayali koso il va avoir beaucoup de privilèges il va avoir beaucoup de respect il va avoir beaucoup de choses mais ça le reste là ça n'a rien à voir avec l'islam abeni sigidro kaka vi rencontrer mogoye $100 anya keta $100 ontara yanfe $100 donata $100 borata $100 ne salijita ne sugune jiye $100 nyenye shi yanfe $100 nya dona nya donta nya bonta mogo no fana be sigidro be kule ala ta te fo qur'ana aya te fo hadise te fo uba yoro be kene shoni naje Allahu akbar u sigira chogomi uni femmana ina fo donia ube wuli uni fente ta be ni siga be na jiri ba nunu fo kana fenga nunu fo balmage do fana be no kulubali Ibrahim kulubali abe ne nina balmage nya falendi ma ne ba do etse fo la ka kule ko e bi saka mundege e bi take kule doro e wulu ko ne mana warabaye wulu mana warabaye ngabe kule de wow abe mundege abe mi woreke e mi be gan ne nige et tu vas faire quoi tu peux rien faire amaya aka foi de te kan tor ma si à l'aise harni mo mi ne nyida ibaro ka fo ne dibinente Canada ne mare ibe fen fo ne ko au be fen fo nya falen da ma na enja mba fo mba segi na soro karamo bila mba segi ka karamo men ne ni fen do de ne ka dina temperamente ko ke nka indication temperamente ko ke mais e ka indication be karamo mi yere bolo banene ni fanente fo ya bolo c'est normal ni ek aw kara ne nikelaw ye anyo de fo ota ontoro aw ga karamo de be shi kamo ke kafiru ye ne ni fo de te jiyo ko mi nga jigunu kafiri ye jahanaba hari jugu kana jahanaba kisi juguma c'est raison pour la galam be do ke toujours aw ka karamo ala ka lakana ala ka na bela jele lakana ala kana to abadan an bela jele ka sa kafiriya kan an be do de kaya on ta danga de harna sura lebe ka danga ni ka ga danga ere are ado ka fo ala tigelen ba ka danga nununa
bon a b'a dɔn k'a fɔ ala tigilen b'a ka dangaw na sabu ale bɛ sale ka ɲɛsin yɔrɔ wɛrɛ ma min ni kɔrɔn tɛ kelen ye a b'a fɔ k'aw ka tenturu laban aw ka dangani kɛ n balimakɛ dangani ye fɛn dɔ de n'i ye dangani kɛ a bɛ munumunu de f'a ka bi yɔrɔ sɔrɔ e ye min danga n'a sɔrɔ o tigi n'a man ka danga in bɛ ɲɛsin e de ma aw ka lajɛ bi san joli an saraw bɛ kulalaw kalan na ka gosi dugu ma ka mɔgɔw danga mais sisan aw yɛrɛ ka lajɛ bi aw yɛrɛ ka an saraw ka halaki cogo lajɛ bi aw yɛrɛ ni ala cɛ a y'u halaki cogo lajɛ se bɛ minnu ye aw y'a lajɛ u ka nafolo bɛ ka halaki cogo min a y'a lajɛ an saraw kɛra yeko fila ye bi an saraw ko kɛra maloya ye bi an saraw ko kɛra kumasuluko ye bi jɔn de y'a kɛ kumasuluko ye Usmani Madani n'a denw a ye jɔn bɛna vocal dɔ k'a la mɔgɔ si kana yɛlɛ dɛ mɔgɔ si kana yɛlɛ mɔgɔ si kana yɛlɛ mɔgɔ si kana yɛlɛ sisan u bɛ taa dugu minnu na k'u bɛ taa wajuli kɛ d'habitude jama baden de bɛ bɔ a ye jɔ an ka balimakɛ dɔ lamɛn Kankaba mara la les 30 dimanche don m'a f'i ye k'u ka wajuli multiplier burusi kɔnɔna na k'u ka wajuli multiplier burusi kɔnɔna na n'u taara sisan u bɛ bafulu de sigi u bɛ solo kala n'u ye solo ka misiki kɛ bafu belebeleba ninnu na sisan misiki ka di denmisɛn minnu ni muso minnu ye olu bɛ attirer maintenant olu bɛ na mais u ye solo ka misiki kala ka dɛsɛ mɔgɔ tɛ kana après aw b'a dɔn u ye mun de kala u tɛ sɔn ka misiki wɛrɛ foyi k'u ka événement si la mais sisan u donna misiki dɔ de jouer la u ka événement na misiki min fo cɛ b'i kanto ko Mali ye ɲɛji bɔ sisan a ye jɔ an ka balimakɛ yɛrɛ lamɛn a ye jɔ an ka yɛrɛ lamɛn a ye jɔ an ka lamɛn. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Jakite ka kene korba soyti la alhamdulillah ka bonkaw be ka kene korba soyti la alhamdulillah nga foli biye kosebe jakite be mi finyana ka bara vraiment ne ko be min do tier la bara ke wallahi ano bara no yera wallahi bara no yera de nana an fe anno Kankaba fanfɛ soina olu bɛ yan nɔ sisan an bɛ 21h 18 bon halisa mɔgɔw foyi ma na solo kɔni kɛra la a y'a gosili kɛ solo kɛra la fo ka segin mɔgɔw ma na sisan o ye kasɛti min k'a la ne ma deli ka min ye o kasɛti min b'a fɔ ko Mali ye a ɲɛji bɔ o kasɛti de b'a la sisan o fana bɛ ka so ye mɔgɔ si tɛ wallahi billahi mɔgɔ si tɛ hali mɔgɔ kelen mana an bɛ 21h 18 la halisa mɔgɔw mana vraiment jakite ka baara kɔni vraiment n'o yɛrɛ la dɛ wallahi billahi n'o yɛrɛ la yɛrɛ de wallahi ala ka dɛmɛ kɛ halisa ala ka tiɲɛ dɛmɛ vraiment peut-être e tulo bɛ kasɛti dɔnkili kan na ko Mali ɲɛji bɔ kabini ala ye da u ka bala ni ne ma deli ka ye u bɛ kasɛti wɛrɛ k'a la ni solo tɛ u bɛ zikiri da la tɛ ne ma deli ka ye ni bi tɛ alhamdulillah. Bon n b'a ɲini sympathisant bɛɛ lajɛlen fɛ n'a sɔrɔ mɔgɔ dɔ bɛ nin cɛ in dɔn n'a ye nin vocal lamɛn a bɛ cɛ ka numéro di yan ne b'a ɲini cɛ in fɛ a ka dɔnkili dɔ bɔ ansaru ye k'a fɔ ko ansaru ye ɲɛji bɔ yan'a b'a fɔ ko Mali ye ɲɛji bɔ a k'a dɔn k'a fɔ ko ansaru ye ɲɛji bɔ komi sisan u tigɛlen don u ka zikiridalaw la donc u ka zikiridalaw yɛrɛ tɛ se zikiri la bilen min bɛ mɔgɔw attirer fo ka na kɛ ko Mali ye ɲɛji bɔ yana a b'a fɔ ko Mali ye ɲɛji bɔ a b'a fɔ ko ansaru ye ɲɛji bɔ ou bien karamɔgɔ yɛrɛ ye ɲɛji bɔ Tijani ye ɲɛji bɔ Iba ye ɲɛji bɔ Nafisatu ye ɲɛji bɔ u ka olu bɛɛ lajɛlen ko Allahu akbar a video yɛrɛ cɛ in yɛrɛ a ye yɔrɔ dɔ filmer o fana filɛ nin mɔgɔ tɛmɛtɔ de ka ca sinon mɔgɔw bɛɛ filɛ nin mɔgɔ tɛmɛtɔ de ka ca a tɛ hali mɔgɔ mugan bɔ wallahi hali mɔgɔ mugan a to donc ka bɔ yan nɔ k'aw bɛɛ lajɛlen fo ka wale ɲuman dɔn inchallah on sera vidéo là-bas ça fait 50 minutes inchallah on est là sur la marito le jugement beke le 20 ni ta mɔgɔ mana temps sɔrɔ
inchallah bɛɛ lajɛlen k'i présenter kunu kun bɛ non plus de 70 personnes har n'a fɔra ko olu de kun y'o lagosi ko man ka kɛ mais y'o de fɔ hɔrɔn tɛ maloya tɛ maloya t'u la bon saliji ta ni sugunɛji karamɔgɔ a ka kalandenw n b'aw fɔ n bɛ dugawu k'aw ye ala ka hinɛ an n'aw la an kɔni lafiyalen don an ye saliji ta na ala ka ji normal ye ka taa misiri la ka fajiri sali wa bɛɛ ɲɛ b'a la ja o de y'a to n ka cɛ mɔgɔ mɔgɔ n'i bɛ saliji ta ni ji normal ye i ɲɛda a bɛ dɔn k'a fɔ mais min b'a ta ni sugunɛji ye a fana bɛ dɔn Allahu akbar ala tɛ ji to nɔnɔ na wallahi ala tɛ ji to nɔnɔ na donc aw bɛɛ folen don k'a fɔ bɛɛ lajɛlen ma kɔrɔ une fois assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh